ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କାର ଆଉ ବେପାର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପିତାମାତାକୁ ଚିହ୍ନି ଯାଏ ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ଆସେ ନାହିଁ। ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଜାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ ବଟନ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଗ୍ରହ ବ୍ରତ ବାର ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2025 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 23 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ବୈଶାଖ ମାସ 10 ଦିନ, ବୁଧବାର, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି, ଯାହା ଦିବା 10:41 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ଦିବା 6:35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 5:25 ସେଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 6:02। ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି, ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ଉତ୍ତର ଦିଗେ, ଯାହା ଦିବା 10:41 ପରେ ଯୁଗ୍ନି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ରହିବ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଜି ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣ କଳମ୍ବ ଏବଂ ଆପଣ ସିମ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କର୍ଣ୍ଣବୁଧ, ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ, ତରୁ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନୌକା ଚାଳନା ଓ ତାର ଯାତ୍ରା, ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣା, ନାମକରଣ, ନିଷ୍କ୍ରାମଣ, ନାଟ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ଚୂଡ଼ାକରଣ, ଚତୁର୍ବେଦୀ ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନ, ଗ୍ରହାରମ୍ଭ, ଗ୍ରହ ପ୍ରବେଶ, ଜଳାଶୟ ଆରମ୍ଭ, ତତ୍ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପୁଣ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ଔଷଧୀକରଣ, ତତ୍ସହିତ ସେବନ, ଆରୋଗ୍ୟ ସ୍ନାନ, ହଳ ପ୍ରବାହ, ବୀର୍ଯ୍ୟରୋପଣ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଧାନ୍ୟ ରୋପଣ, ଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନ, ରଣଗ୍ରହଣ, ଦାନ, ନବବଧୂ ଯାତ୍ରା, ରାତ୍ରିରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତତ୍ସହିତ ନୂତନ କ୍ରିୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାହୁକାଳ, ଯାହା ଦିବା 11:44 ଦିବା 1:20 ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାହୁକାଳ ସହିତ 12 ବେଳା। ସେହିଭଳି ଆଜିର କାଳ ବେଳା ରହିଛି ଦିବା 8:17 ଦିବା 9:51 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳ ବେଳା। ତେଣୁ କାଳ ବେଳା, ରାହୁକାଳ, 12 ବେଳା ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତରୁ 6:59 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 1:23 ଦିବା 2:59 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 4:39 ଦିବା 6:02 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:50 ଯାହାକି ରାତ୍ରି 9:14 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଲାଭ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭରଣ ପୂରଣ ଆଜି ହେବ। ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। କାହାକୁ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଚାକିରି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯାହାକି ଶୁଭଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ସାଥ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ବିଜୟ ହେବାର ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଜମି ଜମା ମାମଲାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ନୂତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବା ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କଟିବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି, ଯାହାକି ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଯୁଗ ସ୍ଥିତି ବନଉଛି, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ହେବ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଆଖିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତତ୍ସହିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଦବଦବା ବଢିବ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ତତ୍ସହିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ନୂତନ କିଛି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତତ୍ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଜୟ ହେବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଧୂଳିସାତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସାବଧାନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ନିଜକୁ ଯେତେ ଦୂର ଦୂରେଇ ରଖିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ କ୍ଷତି ହେବ। ତେବେ ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗାଡ଼ି ବା କୌଣସି ଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଟିକେ ସାବଧାନ ସହକାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ସହକାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ଆପଣ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ଲାଭ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ
सचेतन रुहंतु मिथुन राशि व्यक्ति। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 7, भाग्य रंग जहाँकि व्यवहार करें सबुज रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 35% साथ दौछन। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय। कर्कट राशि व्यक्तिंकर आज भाग्य आपणकर साथ न दे पारे। प्रत्येक कार्य आपण सफलता पाई आपण ध्यान पूर्वक कार्य करंतु। कहा सहित जुक्ति तर्क कलह करंतु नाही, जहाँ आपणक पई भलो हेबो। विशेष करी आपण बदमाश एवं खल प्रवृत्ति नुकठारु आपण जेते दूरे रहिबे ताहा आपणक पई भलो हेबो। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति दूर यात्रा करुथिले जो कार्य पई जाउछंती ताहा सफलता हबा टिके भारी कष्टकर जुग रहुची। आज कर्कट राशि व्यक्ति आपणकर दैनंदिन कार्य प्रति टिके सावधान रुहंतु, निजर व्यवहार ठीक करंतु, कारण आज मान सम्मान आपणकर हानि होबार जुग रहुची। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा अनुଯାयी लाभ करिबा टिके भाग्य आपणकर साथ देउ नाही, तेणु यहा प्रति ध्यान देवार आवश्यकता रही। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति नूतन कार्य आज करंतु नाही, जहाँ आपणक पई भलो हेबो। विशेष करी कर्कट राशि व्यक्ति आज अर्थजनित क्षेत्र रे आपण धार उधार काहाकू दियंतु नाही, ताहा आपणक पई भलो हेबो। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले स्वास्थ्य आपणकर जहाँ कि हानि होबार चांस रहुची। पूर्वर जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आउ टिके बढ़े दे पारे। तेबे निश्चित कर्कट राशि व्यक्ति खाद्य प्रति टिके सावधान रुहंतु, जहाँ आपणक पई भलो हेबो। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज प्रेम संबंध आपणकर अस्थिरता आड़को अग्रगति करूची, तेणु प्रेम संबंध भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। परिवार वर्गक सहित हस खुशी दिन कटिबा पई चेष्टा करंतु। आवश्यक स्थले जुक्ति तर्क कलह ठारू दूरता अवलंबन करंतु एवं चुप रुहंतु, जहाँ आपणक पई भलो हेबो। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 9, भाग्य रंग जहाँ कि व्यवहार करि परिबे धला रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 50% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज आपणकर बंधु वर्गक सहित भल संपर्क रही प्रीति लाभ हबो। पूर्वर जो समस्या बा मनमालिन थिला ताहा आज समाधान होई दिनटी अति सुखमय परिवेश रे कटिबो। तत्सहित बंधु वर्गक द्वारा आपण अनेक कार्य जहाँ कि सफलता करि पारंती सिंह राशि व्यक्ति। आज सिंह राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती सेमानक पई आज उत्तम दिन रहिबो। तत्सहित प्रेम क्षेत्र रे आपण निजर भल संबंध बा मधुर वार्तालाप करिबा पई उत्तम जुग रहुची। तत्सहित आज सिंह राशि व्यक्ति परिवार वर्गक सहित हस खुशी रे दिन कटिबा सहित जो माने नुआ नुआ मैरेज करथिबे से माने आज अति आनंद भरा दिनटी होई पारे। आज सिंह राशि व्यक्ति जहाँ कि जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करूछंती निश्चित आज आपणकर दक्षता वृद्धि करिवो, मान सम्मान प्रीति लाभ हेबो। तत्सहित आज सिंह राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम जुग रहुची। तत्सहित व्यापार वाणिज्य रे सिंह राशि व्यक्तिंकर अनेक सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रहुची, जहाँ आपणक भाग्य चक्ररु जणा पडुची। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज निश्चित किछि नूतन व्यापार वाणिज्य करिबा पई आपण योजना करि पारंती। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति उत्तम खाद्य सहित आज निद्रा जहाँ कि आपण भल पाई परिबे, जहाँ आपणक भाग्य चक्ररु जणा पडुची। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहा आज समाधान हबार अनेक चांस रहुची। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 1, भाग्य रंग जहाँ कि व्यवहार करि परिबे आपण सुनेली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति प्रत्येक कार्य रे आज सफलता पाइबा सहित निजर कार्य कौशल द्वारा समस्त कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता आपण पाखरे देखा देबो। तत्सहित कन्या राशि व्यक्ति जहाँ कि आपणकर कार्य कौशल विशेष करी चाकरी संबंध रे कार्य भिन्न प्रकार हेबो, जहाँ कि समस्त दृष्टि आकर्षण होई पारे। आज कन्या राशि व्यक्ति
ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇ ପାରେ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହବ। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ କଥା ସହିତ ସହମତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତେବେ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଆୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ବା ନୂତନ କିଛି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ଯୁଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ଆପଣ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ନିଜର ସଂଯମତା ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିରତା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କିମ୍ବା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଗ୍ରସର କରାଇବ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଟିକେ ସଂଯମତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସଂଯମତ ସହକାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଅପ୍ରୀତିକର କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ମନାନ୍ତର ହୁଏ ତାହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଦିନଟି ଅତି ସୁଖମୟ ପରିବେଶରେ କଟିବ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଦୌ ବିଶେଷ କରି ଲାଭ ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଆହୁରି ବଢ଼ି ଦେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ଦେଖାଦେବ। ବିଶେଷ କରି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହକାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜ ଭିତରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହି ନପାରେ। ନିଜ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ ଆଡ଼କୁ ଯାଇକି ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ
आवश्यक स्थले चुप रुहंतु जहाँ आपणको पाई भलो हेबे। तेबे परिवार वर्गଙ୍କ सहित निजर किछि अशांत मन वार्ता आसी पारे बा मनांतर आसी पारे। तेणु ध्यान पूर्वक बिछारा आसी व्यक्ति यह प्रति सावधान रुहंतु। शत्रु माने आपणको हैरान करि पारंती बा विभिन्न प्रकार समस्या रे जड़ित करि पारंती। तेणु बिछारा आसी व्यक्ति यह प्रति सावधान रहिले दिनटी अति सुखमय परिवेश रे कटिबो। बिछारा आसी व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आशा अनुसार सफलता पाई न पारंती। तेणु यह प्रति सावधान रहिबा सहित जदि व्यापार वाणिज्य दैनंदिन करूछंती निश्चित निजर समस्त प्रकार बुद्धि व्यवहार करी व्यापार वाणिज्य करंतु। देखिबे सफलता पाइबे। निजको सफलता करिबा पई टिके आध्यात्मिक परिवेश भितर जड़ित रुहंतु। देखिबे निश्चित सफलता पाइबे। तेबे बिछारा आसी व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले स्वास्थ्य टिके अस्थिरता आड़को अग्रगति करि पारे। तेणु निश्चित निजर खाद्य प्रति सावधान रुहंतु जहाँ आपणको पाई भलो हेबो। आज बिछारा आसी व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 3, भाग्य रंग जहाँ कि व्यवहार करि पारिबे कमला रंग एवं ग्रह माने आपणको आज 50% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिंक विषय। धनु राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य रे आपण सफलता पाइबार उत्तम युग रहुची। आपणकर कार्य दैनंदिन क्षेत्र रे अनेक शीर्ष स्थान रे पहुंचीबे। आपणकर कार्य कौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण करि पारे। विशेषकर चाकरी संबंध रे कार्य करुतले उपरस्थ कर्मचारी आपण को प्रशंसा करिवार पूर्ण सुजोग रहुची जहाँ धनु राशि व्यक्ति राशि चक्र जना पड़ुची। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता वृद्धि करिवो। तत्सहित पाठ पढ़ा पढ़ी रे धनु राशि व्यक्ति निश्चित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम शुभ युग रहुची। आज धनु राशि व्यक्ति नूतन जेकोसी कार्य करिबा पई शुभ युग रहुची। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई भाग्य आपणकर साथ देउची। आज धनु राशि व्यक्ति जहाँ कि प्रेम संबंध पई उत्तम युग रहुची। मधुर वार्तालाप करिबा पई शुभ युग परिस्थिति बनौची। आज धनु राशि व्यक्ति परिवार वर्गଙ୍କ सहित किछि भाईଙ୍କ सहित संबंध खराब होई पारे। तेणु यह प्रति ध्यान दियंतु। विशेष करी आपणकर भाईଙ୍କ सहित भल संबंध रखिले अनेक कार्य रे आपणकर सफलता बढ़िबो एवं निजर प्रीति द्वारा अर्थात तांको द्वारा आपणकर अनेक कार्य हासिल हेबो एवं मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ मध्य होई पारे धनु राशि व्यक्तिंकर। आज धनु राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ करिवे। तत्सहित नूतन व्यापार वाणिज्य करिबा पई पूर्ण शुभ युग रहुची जहाँ आपणको भाग्य चक्र जना पड़ुची। आज धनु राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर उत्तम स्वास्थ्य रहिबो। कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज धनु राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि भाग्य संख्या रही 2, भाग्य रंग आपण व्यवहार करि पारिबे धूसर रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिंक विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकु निश्चित सावधान सहकारे कार्य करिवार आवश्यकता रहिछि। कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू आज दूरता अवलंबन करंतु। आपणकर दैनंदिन कार्य रे आपण विफलता सामना करिबा को पड़ी पारे। चाकरी संबंध रे कार्य भूल करि पारंती जहाँ पई उपरस्थ कर्मचारी ठारू मकर राशि व्यक्ति गाली सुनिबार अनेक चांस रहुची। आज मकर राशि व्यक्ति जहाँ कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर मान सम्मान हानि होई पारे किंबा निजर कार्य विलंब युग रही पारे। तेणु यह प्रति ध्यान दबा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निज पाठ पढ़ा पढ़ी रे अवहेला करि पारंती। तेणु ध्यान पूर्वक एकाग्रता जाहिर करी निजर पाठ पढ़ा प्रति ध्यान दियंतु मकर राशि व्यक्ति। आज मकर राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती सेमाने आज टिके सावधान रुहंतु। कारण आज अप्रीतिकर मनांतर देखा देई पारे। निज भितरे कलह जुक्ति तर्क आड़कू कथावार्ता जाई पारे। तेणु मकर राशि व्यक्ति जेकोसी कथावार्ता को संयमत सहकारे व्यवहार करंतु। आवश्यक स्थले निज भितरे आपण चुप रुहंतु जहाँ आपण भल हेबो। आज मकर राशि व्यक्ति परिवार वर्गଙ୍କ सहित मध्य संबंध खराब होबार चांस रहुची। तेणु कलह जुक्ति तर्क प्रति ध्यान दियंतु। आवश्यक स्थले केमिति भल संपर्क रहिबो से प्रति ध्यान सहकारे रुहंतु। कौनसी जुक्ति तर्क मनांतर ठारू दूरता अवलंबन करंतु। आज मकर राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा अनुसार लाभ करिबा भारी कष्टकर। तेणु कौनसी नूतन व्यापार वाणिज्य आज निष्पत्ति नियंतु नाही जहाँ आपणको पई भल हेबो। आज मकर राशि व्यक्तिंकर
स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले स्वास्थ्य पूर्वर जदि किसी समस्या थिबो आज आहुरी वृद्धि करिवार अनेक चांस रहुची। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 9, भाग्य रंग आपण हलदी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज जेकोसी कार्य करंतु से कार्य रे आपण सफलता पाइबे। नूतन गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर पूर्ण भाग्य साथ देउछि। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर जहाँकि आपणकर कार्य कौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण करिपारे। तत्सहित चाकरी संबंध में कार्य करुले आपण कार्य कौशल देखि निश्चित उपरस्थ कर्मचारी आपण को प्रशंसा करिवार सुजोग दे पारंती। आज कुंभ राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता वृद्धि सहित मान सम्मान बढ़िबो। तत्सहित कुंभ राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी माने जदि इंटरव्यू एग्जाम दौथिबे आज अनेक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। आज कुंभ राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध में जड़ित अछंती सेमानकर भल मधुर संपर्क देखा दे पारे बा मधुर वार्तालाप करिबा पई उत्तम जुग रहुची। तत्सहित आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर किछि प्रेम नूतन वार्तालाप बा संजुम रहिबे जदि बा किछि नूतन प्रेम संबंध जड़ित करिबा पई आज शुभ जुग रहिछि। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर परिवार वर्गक सहित भल संबंध रहिबो। जहा पूर्वर जदि किछि समस्या थिबो ताहा समाधान होई निज भितरे आज भल संबंध रही दिनटी अति सुखमय परिवेश रे कटिबो। आज कुंभ राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा ठारू अधिक लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई आज भाग्य आपणकर साथ देउची। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहाँकि आपण शत्रु मानक ठारू विजय होवार पूर्ण सुजोग रहुची। जहाँकि कंपटीशन क्षेत्र में जदि भाग नौछंती सेथिरे निश्चित सफलता हेबे। तत्सहित आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण पूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वर जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहा आज निश्चित समाधान होबार अनेक चांस रहुची। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 7, भाग्य रंग जहाँकि व्यवहार करि परिबे सबुज रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दो। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण सावधान सहकारे प्रत्येक कार्य करंतु। कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू जेते पारिबे दूरता अवलंबन करिवे ताहा आपणक पई लाभदायक होई पारे। आज मीन राशि व्यक्ति विशेष करी राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुले निश्चित निजकू संयमत सहकारे कार्य करंतु। कौनसी व्यवहार खराब करंतु नहीं जहाँ परवर्ती स्टेप रे आपणकर मान सम्मान हानि होबार अनेक चांस रहुची। आज मीन राशि व्यक्ति विशेष करी दैनंदिन कार्य रे आपण असफलता युक्त रही पारंती। कार्य रे अधिक चाप रही पारे जहाँ पई आपण मानसिक स्तर रे अस्थिरता आड़कू जहाँ कि मन जाई पारे। तत्सहित आपणकर चाकरी संबंध रे कार्य भूल करि पारंती जहाँ पई आपण उपरस्थ कर्मचारी ठारू गाली सुनिबार अनेक चांस रहुची। तेणु मीन राशि व्यक्ति यह प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही। आज मीन राशि व्यक्ति जहाँ कि आपणकर प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती निश्चित निजर प्रेम संबंध रे किछि अप्रीतिकर कथबार्ता जुगु निज भितरे मनांतर होई पारे। तेणु आपण यह प्रति ध्यान दबा सहित कौनसी खराब कथा कहंतु नाही। आवश्यक स्थले चुप रुहंतु। आपणकर प्रेम संबंध भल रहिबो। तेबे परिवार वर्गक सहित किछि मनांतर रही पारे। कौनसी कथा को नहीं आपणकर अनेक प्रकार मनांतर आसी पारे जहाँ पई आपण निजर व्यवहार खराब करि पारंती। तेणु परिवार संबंध खराब आड़कू जाई पारे। तेणु यह प्रति ध्यान देले आपणकर परिवार संबंध मध्य भल रहिबो। तेबे आज मीन राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा अनुसार लाभ करिबा भारी कष्टकर। जदि दैनंदिन व्यापार वाणिज्य करुछंती निश्चित आपणकर समस्त प्रकार बुद्धि व्यवहार करी आपण कार्य करिले व्यापार वाणिज्य रे लाभ पाई परिबे। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्य आपणकर अस्थिरता आड़कू जाउछि। तेणु स्वास्थ्य प्रति निजर खाद्य प्रति सावधान रुहंतु जहाँ आपणक पई भल हेबो। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 8, भाग्य रंग जहाँ कि व्यवहार करि परिबे धला रंग एवं ग्रह माने आपणक आज जहाँ कि 60% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।